Bankundi ya betu ya bakento na babakala kena kulanda kama naka ya la RTA OPH betu mekuma na kuloko la betke kuwaka betke landaka emisio ya betu mambo ya nzambi na mutindo ya Guy Aimé Lufwa seti kwabo na mantwala kinzonzolo ya beno nkundi Theodore Nsiete mukele munu mosive mumezaba kuyamba nkundi na peke kusasumunaka mambo ya nzambi na mutindo ya Guy Aimé Lufwa seti kwabo mukezaba kuyamba yandi mama mbote yange mbote tata journaliste ebetulena zaba kumbu yange wapi sikange mekatuka kumbu ya munu kele la sœur Malombeja na situ membre prof de l'OPH ki mwangi sindi ya nsangu na mutinu ya Guy Aimé Lufwa seti kwabo mambo ya nzambi ya kilumbu ya bubya ya kele bimvwama ya nzambi ina mezaba kupesa na beto bantu ya toto. Alors mama Malumbi asitu beto zola kuzaba bimvwama ngo ya kele yinki betke vutuka feti manima na kutala ti nzambi na nsaba ya ntsai yani kuzaka kutula yidikaka ba Adam Eve yina me kuyidika Adam Eve na nsaba ya ntsai yani me kupesa bao kulakisa bao bimvwama to yani me kuzabisa bao na misiku yina bafana kulanda yina bafana kusarila bao na manima satome kuiza kufuna bao su form ya nyoka yani me kuiza kufuna bao na mbuma yina bakudiaka tala kote na nzambi kuzaka kufwema nzambi mekuiza kudasukila na bao ni kuna bakuzaka kutumamana vena misiku ya nzambi tala bimvwama ina nzambi kuzaka kupesa na katikati ya bao nzambi voandaka oblige ya kukuiza kukatula bimvwama ina parce que yal mekuiza kuretire ba bimvwama ina mepesa na bao yal mekuiza kubingisa bao na nzaba ya nzai sibetu kutala na mkandi ya nzambi na kati ya Matthieu 21 verset 43 nzambi mekuzonza mutindu yake kimfumu ya mazulu yake muke kukatula kimfumu ina ya mazulu muke kunata yao na peuple ina kena kupesa bambutu ya mbote donc tala mutindu nzambi katulaka bimvwama nyosu ina vandaka na bao depuis na Adam Eve na batu manaka misiku ya nzambi ve tata journaliste Adona Eve tumamanaka ve na misiku ya nzambi ebame katula babi mvwama ina bapesaka bao donc nakuzonda ti nina mbandu ya betu bamezaba kupesa bimvwama yangu oui tata journaliste nina mbandu ya betu yai bamekuiza kupesa bimvwama yangu nina mbandu yai nzambi mkuzaka kusola peuple ya yandi yina yani kupesa bimvwama donc nakuzonda ti mbandu ya betu yameluchila kuverila bambandu ina ya tekela kayina mbandu ya betu mchini mule nzonza ya kuverila c'est vrai mais nina kuzonza mchinu yai mbandu ina usitekelaka bavondake kuvelela bavondaya kuvelela bavondana kiminu sibe ngekuka kupesa munu muswa mukutanga tete na kati ngene natanga yange mama journaliste matondo tata journaliste betike kutanga mchindu yai na modèle ya Guy Aimé Lufwa c'est quoi betike kutanga na nkumbu ya yake c'est dans la foi que tous les hommes sont morts ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis mais il les a vus et salués de loin et ils ont déclaré qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Tata journaliste, mkanda yami kuzabisa betu ya makedika parce que betu mezonza ti oui mbandu ya ikena kiminu me mbandu ina aussi yavona na kiminu me bakuzaka kufwa donc bimangu ina nyoso tu bimvwama ina nyoso tu bakutalaka yao ya kulutilaka bao kaka na zole itu tangu bakutalaka yao na meso ina mekuluta donc na kuna na tama kuna ni kuna bakupesaka mutino mbote mutino mutu kena lueka ina ngemetala yana mutino dikabu bamepesa nge dikabu yao ya kena kuluta na meso yange tangu yamekukuma kuna nge kumase pesa yao mbote ye mutino bandombi kezonza bakongoleke zonza ye donc yakulutaka na katikati ya bao donc nina yina ipubame kuzonza ti parce que bavwandaka banzenza awa na toto donc bayina nyonso kuzonzaka mutindu yina clairement parce que bavwanda kusosa bwala ya kaka donc bwala yango ni peuple ya beto donc bavwanda sosa bimvwama ina c'est-à-dire bimvwama me kukwenda kote ya kaka
donc ba vana kususa bwala ina ya malumana donc ni mutina kuzonza ti ni bwala una peuple ya betu c'est betu landi la pena mukandi ya nzambi na kati ya psaume 14 au verset 1 à 3 mukandi ya nzambi pe kuza kuzonzela betu ya tala babantu vandaka na itungulu c'est-à-dire itu ya ba peke salaka mbote ve ba wina aussi ba me kuza zonza ti nzambi ke dia ka fe na pouvoir nzambi ke dia ka fe na pouvoir donc ba vana kuyidika ba mambo na mutindo ba mos na modeli ya ba mos etango bani kuyidika ba mambo ya modeli ya ba mos veut dire nzambi vanda kote yani vandaka kusungamana ba kaka kote yani vanda donc na mazulu kote yani vandaka ni mani kusungamana ba vani kuyidika donc yani vandi kuvingila peut-être ba ke kuiza baki kuvutula tima manima pour que ba kulanda nzila ya mbote pour que ba kuvutula tima manima ba demander mulevo ba kulanda nzila ya nzambi mais or que les nzambi fandi kusungamana bao malgré ça comme ba itu ya ba na sala mbote ve en tout cas ba tumamanaka ve ba uvandaka corrompu donc mutini ba kuzunangi tambula na moyibi ngebe kuma na moyibi ngetambula na muja bandinge usike vanda bandi donc na groupe ya ba unusu ba vanda na dibanza kaka musi ya kusala ka voyage ya kona kusala ba mambo na mekufana kana ve donc ba vanda ka mutini corrompu et ata mutu mosi ve vutuka katima manima tata journaliste si vous totala la grand-mère de l'OPH papa qui aimait le fossé de quoi yiki kuluta ta papa qui aimait le fossé de quoi voandaka na lutumamano grâce na yani vona na lutumamano ni yina peuple ya ikuzaka kuzwa kimvama ya nene muinda kuzilaka beto kwako na Congo Brazzaville dans le 20 mai 1992 ina kutourner de 20h à 3h du matin tata journaliste tala diambu ina vandaka na betkena kutatamana na emission ya beto bimvama ya nzambi na beto babantu ya toto. Alors, Maman Malumbi, mais Zabi ça a été beto. Bubia ina beto bantu ya toto. Si mouva na inzo ya kele kimvama. Si muguzwa kamino ya kele kimvama. Malo, ngele na Zabi sabeto bimvama ya nzambi wapi mutindo ya kele. Matondo tata journaliste. Mutindo ngeme katuka kutamuna yake ya teleka. Ngevwana mbongo mingi yake kumvama. Ngetekisa babimu si yake kimvama. Ngevwana babana mingi si kimvama. Donc bimvama ya toto yake le mingi tuwe tamuna yawa betike kwenda tama me bimvama ina ya nzambi yani mekuiza kutura bimangu yandi awa nina kuzonzi ya tete grâce na papa gieme le fosse tu kwabo enina yina betu mekuiza kuzwa lumière awa na Congo Brazzaville betu mekuzwa lumière yango kuizaka kuvanda na karikari kuna na kibosia 38 km de Brazzaville. Donc, dans mon carré, il y a de 20h à 3h du matin, le 20 mai 1992. Il y a ni bimvama ina ya tete. Yina muina mekuza kubwa na katikati ya beto. Mais papa Guémi le fossé tu crois mekuzonza hiki. Ya mekuzonza dit j'envoie la lumière dans le monde entier. Et ya mekuzonza j'envoie la lumière dans le monde entier à partir de Pointe-Noire. Ina alme kufilisa muina mais si betu kutala ti muina ina kuza kubwa na mon kare yakele nzambi betu si betu tanga na kati ya kibibila ya 1 Jean 1 au verset 5 ba me kuzonzila betu ti Dieu est lumière donc ni nzambi yandi kuza kubwa kuna na kare me kuvutuka na berkai tala kimfama ya nene betu ke sosila be nzambi na mazulu betu ke sosila yani diave na babrus betu ko sosa yani be na bore ya masa Menzambi ke déjà na beto na Congo Brazzaville, kuna na Kibosi, kuna na Mont Kari, la mekumaka la ville sainte. Kuna mekuma na terre de la création. Donc kimfama ya tete ni yina. Mais kasi kimfama ngo tata journaliste les yakuzaka kubwa. Mais grâce na lumière yina, lumière ya dokuya kuzaka kubwa, yamekuza kusemplika babima nyoso na nganda. Donc babima ina vanaka ya mansweki yamekutalana. Beto vandi kuzaba ve mais nyoso mekutalana donc naba rien que kaka ba comportement ya beto ya commencer la kisa yandi ke muchenzabe yandi yake ve muchenzabe yandi yake mwana nzabe yandi yake ve mwana nzabe yake na kulakisaka déjà ba comportement ya beto papa 1000 maisons na beto parmi les enfants de Dieu il y a les enfants de Satan yake na kulakisa
et ya me ku simplika beto babima nyonso bayina kina msalolo ya imbi bayina kina kusalila bamangu nyonso ya imbi, c'est-à-dire si la kusite ya papa tata journaliste ni na kuzonza ti mwina ya kundati na beto vraiment bimvwama ya me ku jugula beto ba meso beto me kuzaba bamangu ina beto zola kuzaba ve beto commencer kuzaba bayina kina ba pacte bayina kina ba maison bayina kina sala ka machi bayina nyonso kina ku singe bubi ange ko sala la maison ngeme pesa mamenge bakizaba aussitôt ko ninge mutu me kusala faswe ngeme kudia mwana yanga bakizaba déjà ninge mesala ya et beto kina kutala ba mambo mingi tata journaliste si mutamuna yawa vraiment ya kele passe donc bien voir maina nzambi tete ya mekupesa beto ni lumière ya mekupuiza sembrika ba mambo nyonso na nganda mina kote ya mambo ya mbote ya mekuiza kupesa beto bimvwama kimvukali kimvwama ya mekupesa na beto mekuzwa grand sanctuaire nini ina mundu na mundu lena kwenda kumedite yani kuna mais a condition yange kwenda kuna nge kwendela na kiminu e bwala ni bwala kwa na misiko tangu ngeke kwenda kuna bake pesa nge ba misiko yina ngeke kujiatila kuna yamekuza pesa betu la ngetani jardin d'Eden ni kuna terre de la création ni kuna et ni kuna betu mekuzaba ba mambo nyonso et ya aussi ya que les places ya jugement ni kuna bake kuza ku juger ba bantu nyonso mon kari terre de la création yamekuma nouvelle Jérusalem descendue des cieux mon kari yamekuma bwala ya malumalu ya nzambi ni kuna yakele et jugement que kulutila kuna babantu nyoso ya inza l'humanité tout entière bake kuzuze ba ni kuna donc lumière ya imekuna tina beto wa mambo nini to beto bandi kuzaba ve mais ya imekuiza kupesa beto bimvwa donc privilège ya nene na katikati ya beto et nina kutala jakati muinda yayi yina ngeke kwenda na kibosi kele kuswa malaji na kinange mutino mekuzonja ke grand sanctuaire yina ngeke kwenda ngeke kuyubila na masengetani tete ya savon imekwenda na ngetani ngeke monte na mongo kuna ngeke kwenda kulomba ba mambo nyoso yina kena ngenzatu ngeke kuzwa yao même na ngetani na ngeke kota kuna bakayubila ve na kijanga na ngetani aussi ba misiku mutino mekuzonza bake pesa nge na kuyubila kuna ngeke yubina bilele ngeke pakula savon ve ngeke nata vensana ya kutula na nzutu ve ngeke kwenda na kimino ngeke kukwenda benike tala place mosi avonge kubwana masa ngeke fukama ngeke sambila ngeke lomba yina nyoso yina nsata quelque soit bimbevu ina ngolo ke manisaka ve yina bame kuzonza incurable plein incurable yina docteur me kulembana nzambi ke docteur de docteur yina ngeke kota na kati ya masini babima nyoso ngeke tala kono kota kana masa sambila yobila kunwa masa ina kutala venganzi babima ke luta kuna miyake bakisi yake ba antibiotique yina ke pesa nge lusalusu et l'air ngeke manisa ngeme monter na sanctuaire na kubonila donc bwala ya kubosi nyonso yame kumaka ville sainte menana bwala ya kubosi me kuma ville sainte yina ngeke kwenda kuna vana na bunkete et puis na manima betu mekuzwa la paix, c'est-à-dire kidjunu nzambe mekufilisa kidjunu na katikati ya betu na le 12 septembre 1998 yani mekutula kidjunu na katikati ya betu et kidjunu yina yani mekutula na timu ya betu na ngeke vanda na liberté singeke na kidjunu c'est que liberté ke nange mais singeke na liberté ve kidjunu keleve yake simba ve tranquillité le no vanda na katikati ya ngeve. Donc le 12 septembre 1999 à 0h yani mekuza ko pesa betu kidjunu mais si betu kulandi la pena mukandi ya nzambi na kati ya Jean 20 au verset 21 mume kupesa beno kidjunu mais kidjunu yina munu tata ya munu meku pesa yao na beno yani mekufilisa munu muku pesa ya na beno munu aussi mume pesa ya na beno mutindo qui est mis le face tu quoi yani nous maison de dire j'envoie la paix, je vous donne la paix ini yina yani tout la kidjunu na le monde entier, l'humanité tout entière que puisse vous bénéficier kidjunu yina et yani puisse vous pesa diaka beto la vie éternelle. Depuis le 12 mars 1982 16 na 2h35 tata gi emi lo fase tukwabo me pesa beto babimvwama ya mutindo na mutindo tata journaliste matondo mingi mama asitu ngemezonza mingi petike kwenda tete na manima ya talatala ngepemisa nzinga
acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon, le tout nous a été accordé. Le tout nous a été accordé. Beto bonzo butwizidi afulu kyaki. Beto bonzo tusikamfumu. Mungu yandiwe na fumu atulendo twatwo. Tata nzambi watuzola. Kiese, 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 kiese. Beto bonzo tusikamfumu. Kiese, 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 kiese. Beto bonzo tuyangalala.
betu vandiki na manima ya talatala betu mekufutuka na kati ya studio ya betu ya la RTA OPH sika wapi betu kina kuzonzilaka bimvwama ya nzambi ina nimekupesa na betu bantu ya toto e muntu kena pesaka bamvutu na babiuvi ya betu ya kele Malumbi Jeanne Asitu. Alors mama Asitu malmali yangi mezonzila betu bimvwama ya nzambi e betu mekutala ke bimvwama ya nzambi na ya betu babantu ya kefe mutindo mosi esingilenda kuzabisa betu wapi mutindo nzambi ke pesilaka betu bimvwama ya yandi nzambi yani ke kuzonzilaka à travers ba prophète si betu kutala na kati ya mukande ya nzambi Amos 3 verset 7 que nzambi le na sala ta diango mosi ve sango yandi kuiza kurebele ba mambo ya yandi na babilani yandi to na bani yandi to na bayina yani meku bayina ke kusalaka yandi nzambi yani mosi na bunene ya yani na baka nzutu kifuani ya muntu samna kuzonza na kutia muntu kanike kulakisa nzaya yandi luzolo ya yandi yani ke kubaka nzutu ya muntu ya kaka c'est-à-dire nzutu ya beto yani ke kubaka kifuani ya muntu ini na kuzonza ti na tangu betike kusalaka ba fete ya beto ya nene betike vandaka betike kubokilaka ba mfumu ya luyalu ba mfumu yina kena kati ya kizunga ya beto betike kubokilaka bao na tangu betike salaka ba kembo ya nene mikembo yango ke kulutilaka kote na place yina ke kutalanaka na bantu nyonso donc côté ya public place na bantu ke kuizaka ke lutaka betike kuvandaka na katikati na ku kebe sanzambi ya beto na kuzonzila bao ba mansweki ya nzambi mansweki yango ya nzambi Guy Emile Ofaseti kwabo betu mekuzabati yani kile l'esprit de vérité yani kile nzambi mais yani mekuiza kuzabisa beto ba mansweki ya yandi yani mekuiza kuzonza ti nzambi kile ndombi Jésus Christ kile africain yani mekuiza kuzabisa diaka beto que Congo Brazzaville kile la terre de la création. Yani mezonza ti le jardin d'Éden se trouve au Congo Brazzaville et yina betike kuzonzaka ya una meso ya babantu nyonso yake bwana manzweke ve ona kati ya inzo beti bwana mvula bwana tango beti bwana kanangana yina betike bwana nangana betike kuzonzaka ba mambo polele a haute voix ndinga ya ngolo betike zonzaka na babantu medoko betike zonzaka ba mambo yayi ataki lungu mosive yalo mekuza kukanga beti dibundu yayi parce que yake na bakaka yina ngeke kuzonza mutindu yayi luyalo ke kuza kanga yake mekuma faso bapange zonza abomination non beto yani bina kuzonzila beto mukande ya Amos mekuza zonzila yani mekuzonzila beto mansweki donc ni yina left ke salaka fete betike vandaka na nsai betike vandaka na kati ya luzolo betike vandaka kati ya kimino betike vandaka kati ya kuyangala donc izo la zonda ti bimvwama ya nzame pesa beto ya mepesela beto na manima ya Guy Emile bimvwama nyonso ya teleka tata yani mekupesela beto ya na manima ya Guy Emile mutini beto mekuzonza bakoko ya beto integela baka kuzwaka ve bimvwama ya lutilaka baoka batalaka au bapesaka ka bonjour na au revoir ya lutilaka mais ya beto ya mekuiza c'est grâce à papa Guy Emile Ofaseti kwabo yani kutuma manana nzambe parce que bawa ni kutuma mana ve na nzambe kandi nzambe kuzona na Hébreu 11 de 13 à 14 que ba yina vandaka itu ngolo ba vandaka itu vande kusala ngote ve tala awa ba mizonze na nzambe ti yani ke diaka na pouvoir ve na kati ya Hébreu yani ke diaka ve na pouvoir non nzambe me yidika bina pesa bino mwele yani pesa bino nyonso mina manima bino na safula nzambe kena kutalaka na talaka ka tipe te bino muziki kuiza kufungula masumu bino ke vutuka manima samu na kuiza kulanda njira ya nzambe donc bivuma nyonso ya tata betu mekuzo yao na manima tata Guy Emile Ofaseti kwa sans yandi inza yazolaka kufwa sans yandi betu zola kuzo bivuma betu zola tambula kaka wambala malembe betu kina kuendaka na nsukunu ya emission ya betu gemezo na betu ke nzambe mepesa betu mwinda ya yandi nzambe pesa kizulu nzambe pesa betu kimpwanza nzambe pesa betu luzinga mankululu memuke baka babima zoli awa nzambe pesa betu kizunu na kimpwanza yakile na betu babantu yani mepesa me wapi mutindo nzambe pesa kizunu me ondire inza kende ve na kizunu nzambe pesa kimpwanza me ondire ke inza kile ve na kimpwanza samuti babantu kena kufwa babantu kena kubela babantu bekuma vraiment ba maladi ya mutindo na mutindo alors que nzambe mepesa kizunu mepesa kimpwanza ya yandi wapi fusongeke wa mutindo kena kutela mambo yayi
bantu mingi na cité bake zonzaka toujours bebe no kusambila benike sambila betike talave ba pasi betike na kona talaya ya nzambi kina kutalaya ove mingi ke zonza fasi ba yina ke kuvana vina mvivurulu tia mbetike na talaba pasi mesam na yiki nzambi kina kutalave ya même na kati inzo ya beno mosi c'est-à-dire bankuwa musu ke kotile nge na kati inzo même ngeke zonzo nzambi kina kuwa munu ve nzambi mezaba munu ve nzambi kina kuwa ve bidilo munu même donc kusambili amuka biga bakaka zonamuka abandonner mais yaki faute betike babantu betike na nzuto si betu tala mukandi ya Romains 3 verset 10 yame kuzonza ti ata mundu mosive yina ke ya kuvelela awa na toto yae même pas ata mundu mosive donc nous le parfait donc ata mundu mosive ke ya kuvelela awa na toto nina kuzonza ti mais la guerre nzambi mepesa betu kijuno oui mais ina me kupesa betu kijuno mesingenge mezaba vena kusalila kijuno yina mingeke na kijuno vena singe mezaba vena kusalila kijuno ina mepesa nge tranquillité ke vena kata timange bubia ngeke na kusalaka ka imbi na imbi mais tima yange ba zonzaka tima ina yange yake fauteuil ya mpeve ya longo c'est-à-dire si yake na makelele vena kati ya tima kijuno kena nge ngetala kaka nzambi ke kuzavana na kati ya tima nge c'est difficile quand ça la yimbi na pani nzambe zo la pani nge mutinu nge mosi mingeke na kuzola ve pani nge luzolo keleve nge mekondwa luzolo na pani nge mekondwa buzitu na pani nge mekondwa nzambi ina considérer dia ba mambo ya nzambi ve meme ba mambo ya yandi ai ngeke zola kuwa yao ve ngeke na respecter yao ve ngeke kaka yimbi na yimbi ngeke na kona sala mi ya faso yina imbi ina ke katuka kana nani na beto musi ninge musi mefungula nzila mutu bakazonza singe mefungula nzila sato mekota ndoki mekota yange sadiki yange sakashebe mena nzambi singe mesala imbi nzambi ke expose beno na ba mambo ya imbi tata peso kijuno keleve tranquillité atima ikeleve nzambi ke kuiza ko expose beno yange kuiza pesa beno ba bimbevu ya mutino na mutino yange kutula la guerre yange expose betu tala pena kata biblia ina yan banda ko expose bankundi ina tekila singe mesala imbi yange expose beno na la guerre et baga kuza kufa beno baga zonzaka masumu ke kunata ngena lofwa enina kuzonza ti nzambe mepesa ba 10 commandements na betu ke kona betu bisambiti nyanme tula ba 10 commandements na betu est-ce que betu na kushitsaka ba 10 commandements yine betu na kushitsaka yao fe mais si betu tala bamfumu ya mabundu yina ke vraiment na zulu après nzambe ni ba ou d'après mais bamfumu yina wab mambo bagana kuyidikaka bavwanje bake ku célébrer makwela ya muntu na kibulu bake kuiza kusala makwela ya kento na bakento babakala na babakala mambo ina nge esko ya salama meme bakoko ya betu bavana sala fasuna ve ba donc mbandu yai meko kuma mambo musi ya imbi nimbi ya betu musi kena kusala ko betu ko nakuzwa ba yake punition yake frewo yake punition ya nzambe ina betu kena kuzwa maladi kidiki yake ya nzambe mais ben musi wa mfumu kena kusadilaka ya meme na ba bilandi betu bake salila hiki yake faute papa betu na banche luzolo ba mekuza tulila betu pe ba texte d'engagement betu me ku prêter serment ngele na sala beimbi betu me kuzaba déjà que zola pa ngenge mutino ngenge mosi yake fungula ya mazulu yange menge me prêter serment mais ina ngeme prêter serment est-ce ngena kusalanga ya est-ce ngeme tumamana est-ce na nanda ni siku ve ba misiku ba pesa ngele na yina ve pa ngenge ngele na susa be kufa pa ngenge ngele na metala betu me ku yina nzambi ni mutino me kuzonda tingeke ku manque de considération na ba mambo ina nzambi me kuiza kutula na kati ya bamikande yati betu landa yao betu prêter serment betu tumamana betu salila yao bake na kusalila yao mais plutôt dimanche wame kwa na samila mais bake kuna na kangama na kati ya yinzo samu na kusosa wa mutindo betu sala na kwenda kufa nkundina bake kusala likita bake zonza mambo ya imbi na kumu ya kundina et pourtant ame kuzaba ti zonza mbote na yani pendant qu'il est absent mina beto yame kuma le contraire beto ke kukamisa pangi beto ke kufilisa ba braqueur beto ke kunata na banganga beto ke kubula yandi beto ke kusala bako kuma tina mystique comme alors que beto me kuzaba tingele na sali na banzambi zo levé ngele na sali na banzambi zo levé yake interdit
na beto babantu ngile ndo kusabila venzambi ngime kwa nasabila diaka bakisi minzambi to magie to kusala pangimbi kusosa kufa pangi tata yake limbi donc betke kusosa la guerre mais la guerre ni ya una kina kuzana beto nzambi kina ko exposer parce que tomate moske bolsa ba tomate nyonso donc ngemu kina kukoza ke beni nyonso beni kumale la guerre nzambi metul ali ba flow mekum lera tamu vandaka maladie ya Ebola yame katoke Ebola yame kumumena sida ke diave yame kum chikungo na gati kungo yake diave bube yame kum diaka covid ke diave yame kum dia insect moske na kutachikaka kena kusalaka babantu makuru kufimba wa kote ange tachikini yame kumena mbaso bon titala mena babima nyoso yi ba maladi mekuma exposer na katikati ya bitu donc yame kulunga ifunge kusalila luzolo na makedika nyonso enge kulanda misiku ya papa gie milo fose tukwabo samutinge kuzwa ke mfumo ya masolo matondo mingi mama Malumbi asitu na nyonso yange mekuzonza yayi wapi diambo bayina kena kulanda kabeto ke simba na lukufi. Merci tata journaliste na lukufi nyonso beto mekuzonza fose si peuple yayi mekuzwa kimvwama yina nzambi mekuza kutula na katikati ya betu c'est parce que ya kile peuple ya deuxième nation de Dieu et na luzolo yina nzambi mekusala na katikati ya betu na katikati ya bidia mekupesa ba privilège donc elle metula bingwama ya mekupesa diaka betu ba privilège parce que betu ke babana ya deuxième nation. Mais si ben aussi ben mekuzola kuvanda babana ya deuxième nation beno ba peuple yae beno bankundi yae ya mabundu yae ya kaka mais ben aussi ben que ça la façon ben sommes la kuvanda babana ya deuxième nation babana ya nzambi ina yanime kusola beno fana kulutila na nzila yaya ya kupesa ba sacrifice ya kufa muntu ngeke kuiza kupesa sacrifice yange c'est-à-dire ngeke betu yabe kusonama na kati ya mukanda ya nzambi na kati ya psaume 50 de 5 à 7 ti babana ya munu nyonso ina mekusala alliance na munu makwela na munu bako kuiza na katikati ya munu ejina ngeke vwana maintenant mwana ya deuxième nation tata journaliste tala kufi ina vwana na munu na kulobisa bankundi na kenda kukua bitu kina kutala bitu matondo mingi betu mekumanisa ya betu sibenu zola kuzaba ya kulutila belenda kufilisa betu ba biuvi ya beno na ba numero ya foni beneke na kutalaka na isi kuna wandiki na mantwali ya beno kundi ya beno siete Theodore e yuna vandiku pesa ba mvutu na ba biuvi ya betu ya vandiki Malumbi Jeanne asitu betu mekumanisa ya betu betu mekumana bilumbu ya mantwali matondo mingi.